sih. Oh, 2, 3. Apa ya? Kalau noob tuh noob aja lah. Outsider para a humanidade.
Yang mau tahu rasanya sekian kayu, nih gua kasih tahu. Skin doang headshot kagak. Buset mbak, jadi ini cowok lo yang baru. Sejago apa sih dia sampai lupa pamer-pamerin? Jadi ngeri gue mbak, daripada dipamerin terus mendingnya tes aja mbak. Kira lu gue geram apa ngeliat postingan lu? Kagak lah. Sini anjing. Yuk, gas.